Capítulo 8. La investigación vuelve a empezar. I cannot believe I allowed myself to fall for such a deceptive move. The killer knew I would ask for an alibi, and they knew how to cover their tracks perfectly. Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos al capítulo 8 de Agatha Christie, Hercule Poirot de London Case. Bueno gente, vamos a seguir, penúltimo capítulo, vamos a darle candeluki. Now though I have the upper hand, the killer believes that I have extinguished all avenues of my questioning. Unaware I know the truth of the fire. Total chico el mosqueo que lleva Poirot, ¿eh? I wish Monsieur Hastings were here. I was perhaps too harsh with him. Sí, un poquito borde fuiste, Poirot, sinceramente. Y Poirot, pues sí, pues está mosqueado pues, por el anterior capítulo, ¿no? Más que nada porque le ha entendido una buena trampa. I know of his want for the same as I, the truth. But now I fear that I have lost him to my own tenacious demeanor. Vale, con que tiene corazón Poirot, ¿eh? Now more than ever do I need my little grey cells working at full capacity. Monsieur Demire and Mademoiselle Babagna. I am glad to say that they both still have alibis, as the show had just reached its second act. Vale. I can be sure that neither was involved. Vale, esos dos descartados, pues. Mademoiselle Farquhar. She claims that she was in the dark room developing pictures, and even with this new discovery, her alibi stands. Monsieur Dryden can confirm. Monsieur Christiansen, one of my key suspects, drinking alone except for a brief encounter with Monsieur Demire. But Madame Allen can substantiate his trip to see her at the theater to apologize during the intermission. Which leads us to the good Madame Allen, on stage performing. Innocent. A side note, I must make an effort to see her production. From what I have heard, she sounds quite captivating. The Honorable Bishop Mountjoy. His Compline prayers had not yet begun, but Mademoiselle Warbeck and he were together in what I can only imagine to be an uncomfortable meeting for them both. Her innocence has already been confirmed, although upon learning of how she has been treated, I would not have been surprised. Last but certainly not least, Monsieur Aylesworth. Aylesworth. And the article in the newspaper documenting his, as some see, heroic speech amongst the House of Commons is alibi enough for the murder. And where are we left now? Every suspect seemingly as innocent as they were yesterday. Todos tienen coartada, pero es que alguno está engañando. O es cosa de dos, o es que alguno está engañando. Vamos, tiene que ser cosa de dos. Porque todos estaban con alguien. O que en algún momento, como Christiansen o alguno más, entre idas y venidas se haya hecho lo que haya hecho. No sé. But when one looks most innocent, that is when Detective Poirot is most suspicious. Vale. Vale, nos ha mandado aquí. ¿Con qué? Habla con Zacarilla. Perfecto. Aquí lo tenemos a Zacarilla. Perfecto. Magnific. Finally a face I can trust. No sé, Poirot. No sé, Everything all right, Poirot? Está con el cafelito, el periódico. ¡Joder! Buena vida, chico. I'm afraid things could not be further from all right. Don't tell me the famous Detective Poirot is stumped. Stumped? No. Perplexed? Oui. Güey. Perhaps you can be my perfect distraction.
¿Qué está leyendo? I may not be the celebrated doctor that my father hoped for, but I still like to keep up with recent medical journals. Le gusta informarse. And what is the latest discovery? Oh. La cocaína es un alcaloide extraído de la hoja de la planta de coca, cuyo nombre científico es tal coca, que suele crecer en América del Sur. Su forma más común es la sal del clorhidrato, que se puede consumir de forma oral, nasal o intravenosa. Tiene su mayor efecto entre 1 y 90 minutos tras su consumo, dependiendo del modo en que se administre. Efectos cardiovasculares del consumo de cocaína. El síntoma más común que los consumidores de cocaína es el dolor de pecho. Y los desórdenes cardíacos más comunes son la isquemia y el síndrome coronario agudo, que puede producirse con todas las formas de consumo de cocaína. Otros problemas cardíacos incluyen miocarditis, cardiomiopatía y arritmias. La cocaína aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y la contractilidad miocárdica, aumentando todas ellas la demanda miocárdica de oxígeno. Ante el incremento de su disponibilidad, la cantidad de consumidores de cocaína no deja de crecer, ante lo que muchos consideran efectos positivos de la droga, ignorando sus posibles y probables riesgos para la salud. Ya sabéis, chicos y chicas, no consumáis cocaína. Lo estáis viendo, ¿no? Pues, ojo al dato. This particular article is about the effect of cocaine on the user's body. I thought I liked to have a good time, but that drug, too much for me. Eso destruye familias, te destruye la cabeza, te destruye a ti mismo, en fin. No lo hagáis nunca, familia, no lo hagáis nunca. What makes you say that? I wouldn't want my heart beating at the speed of a locomotive. Here, read for yourself. ¿Ha visto a Monsieur Elsbord desde su ataque al corazón? I haven't actually. I gave him my office telephone number and said he could call anytime, but not a peep. You sound surprised. Well, he probably wants to keep his health issues out of the public eye. Hence me offering to help, but he seems to be just fine. Surprisingly. Sorprendentemente, ¿no? Está bien. ¿Cuestiona la salud de Monsieur? Do you think there is a chance he could have faked it all? How those little gray cells of yours work sometimes. Amazing. Please, my friend. You're serious? Don't know why, but I suppose he could have. At this point, anything is a possibility. I think a visit to Monsieur Aylesworth at the Royal Society of Art is in order. Mademoiselle Babagna, a pleasure as always. Good morning, gentlemen. I'm afraid my pleasantries are to be cut short this morning. I have a most pressing matter. Vale. Habla con Mortimer, vámonos. Vámonos a hablar con Mortimer, familia. A ver qué nos cuenta, que tiene cositas que contarnos. Vale. Despacho de Mortimer. Just a moment. I'm coming. I'm coming. What a great commotion coming from behind the door. Ah, Detective, what can I do for you? Could you spare a moment of your time? If you are feeling up to it? Why wouldn't I? Vale. You are recovering from a potentially fatal heart attack. I would not want to aggravate or upset you in any way. Vale, sus movimientos la noche de la muerte de Mademoiselle Cruz Smith. Are we really going over this again? Sí. It would help me clear up some discrepancies. Very well. As I've said before, I was in the House of Commons addressing the bench, as you know. And then I was speaking with the reporter. The editor, Nathaniel Dryden. If you say so, at the news office. Monsieur Aylesworth is sticking to his story. I did not expect that it would be easy to unsettle a politician of his experience.
¿No ha contratado con Monsieur de mí? And why would I? And why would I? Oh, to thank him for his help at the museum. Yes, of course. I've been meaning to send him a thank you gift. One would think that thanking the man that saved your life would be further up your priorities. I'm a very busy man, as I'm sure you understand. And I don't know whether I'd go as far as saying he saved my life. On the contrary. Had Monsieur Demire not been there, with his extensive medical training, and a man of your age, perhaps... If Monsieur Ellsworth is not prepared to tell the truth, perhaps I can use his own pompous nature and guilt against him. The nurse said herself that I had the heart of a young athlete. It'll take more than that to slow me down. Y entonces, ¿cómo cojones te pasa eso? ¿Enrao que eres un enrao? Well, I would not take that as a sign to start a sporting career. Merci, monsieur. Vale. I find myself in a most problematic position. My associate, Monsieur Hastings, is nowhere to be found when I need him the most. There must be someone else that I can call upon. Someone to fill the shoes of Monsieur Hastings. For the time being, at least. The obvious choice would be Monsieur Demire. But I wonder if he is suited to the task that is required. Vale, hay que volver a hablar con Demir. ¿Verdad? Busca un modo de distraer a Mortimer. Vale. Vale, hay que distraer a Mortimer. Aunque hay que buscar a alguien. Whatever you need. I Vale. must get back to my investigation. Vale, Anastasia. Good morning, mademoiselle. My apologies for my earlier departure. That's quite all right. Mr. Demire informed me of the facts. The case has taken a direction I had not foreseen, and it now leaves me. I will not stand here and listen to you wallow. Ay, How ay, can I Anastasia. Tengo una petición bastante inusual. Go on. Continúe. I require a distraction. I promise you will come to no harm, and Who am I to distract, and from what? Monsieur Ellsworth, I need to gain access to his office without his watchful eye. Detective Poirot, preparing to cross the line of law. Not cross, merely tiptoe alongside. Que queda diferente dicho. I assume you have already devised a plan? A requested tour of the Royal Society of Art building should give me appropriate time. Then that is what I shall do. Vale, perfecto. Vamos a ver. The door has been left ajar, exactly as required. I could hear Monsieur Ellsworth fumbling around behind his door on my last visit, and combined with his hesitation to open his door to me, I can presume he had something he did not want Detective Poirot to see. Vale, nuevo mapa mental desbloqueado. Tras hablar con Monsieur de mí, mis sospechas no han hecho más que aumentar. ¿Pudo Monsieur Ellsworth fingir su ataque al corazón? Debo hablar con él. Vale, el despacho de Mortimer. Tenemos ruido sordo de madera, algo pesado de madera, y de madera cayó al suelo. Tintineo de cristales, no esperaba que Monsieur Ellsworth fuera tan torpe. Sonidos cuestionables, golpetazos, el ruido de objetos cayéndose y gorgoteos muy extraño. Y actúa de manera sospechosa. Mortimer estaba haciendo algo sospechoso antes de ir a abrir la puerta, vale. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos. Vale, aquí nada, aquí nada. Vale, aquí nada. Vale. Cajón. Doy un paso más hacia la verdad. Una cucharilla que debe pertenecer a una cubertería. Tiene grabadas las iniciales ICS.
Hay que tener cuidado cuando hay armas de fuego cerca, sobre todo si las dejan en un cajón que no está cerrado con llave. Aquí, ajá, la reina desaparecida, un elemento tan importante e integral de las fuerzas de un jugador, no debería descartarse con esa ligereza. Vale. El cajón lo tenemos, ¿no? La papelera. ¿Y qué más hay aquí en esta mesa? Nada más, ¿no? Papelera. Sería descuidado no deshacerse de algo incriminatorio, pero tampoco es tan sorprendente. Nada, ¿no? Ajedrez. Un hermoso ajedrez, aunque falta la reina. La reina la tenemos aquí, ¿no? Vale, reina caída, que está aquí, pero no me deja hacer nada. Vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos? Esto está todo visto, el cajón. Esto aquí también. Aquí no podía hacer nada. Esto está visto. El globo terráqueo. Y tenemos otra cosa más. Y aquí abajo también. Estantería. Vale. Viene el libro relacionado con la fotografía. Vale, si giramos esto así mejor. Vale, surco en el suelo. Hay un surco artificial en el suelo donde estaba situado el globo terráqueo. Vale. Globo terráqueo. En esta clase de elementos decorativos se suelen guardar distintos licores. Entonces, vamos a ver. Tenemos tres. Familia. Ajedrez, surco en el suelo, estantería, pieza de ajedrez de la reina en el suelo. Vale. Una menos. Una reina caída, un desastre casi tan grande como un rey caído. Vale. Alguien tiró el ajedrez, surco en el suelo. Sonidos cuestionables, actúa de manera sospechosa. Estantería, globo terráqueo. No. Vale. Alguien tiró el ajedrez. Tintineo, ruido sordo de madera. ¿Y alguien tiró el ajedrez? Vale. Perfecto. Qué torpeza. Monsieur Elsbor ha tirado el ajedrez al ir a abrir la puerta. Vale. Estantería. Surco en el suelo. Sonidos cuestionables. ¿Y surco en el suelo puede ser? No. Vale, estantería. Sí. Perfecto. Estantería y surco en el suelo. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más? Nos queda una. El globo terráqueo. Tintineo de cristales. ¿Tintineo de cristales? Fuera tan torpe. Sonidos cuestionables del globo. A ver. No. Vale. Ajedrez tirado al abrir la puerta. A ver, espera. What? Vale, espérate. One moment. Ah, no. 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 Actúa de manera sospechosa.
Tintineo de I cristales, must take no. a different approach. Mira cuál era. Tintineo de cristales con el globo terráqueo. Voilà. Vale. Hay algunas que son jodidillas. Vale. Y tenemos otra más que nos ha salido. Globo terráqueo movido, ajedrez tirado al abrir a la puerta. Sonidos cuestionables. No, espera. I should consider No, Dios. that. Where is the sense in that? What a revelation. Vale, perfecto. Es posible que Monsieur Elvis estuviera haciendo algo junto a la estantería. Vale. Vale, aquí lo tenemos todo. Vale, esto aquí lo tenemos todo. Interactuar. Cuando regrese a Bélgica, mejor dicho, tengo que comprobar bien cada estantería y rincón de mi casa. Parece que ahora es casi obligatorio tener una habitación secreta. No puedo ni imaginar lo que contendrá esta. El aborrecible y banal aroma del té inglés. Vale, familia. Put your hands up and step away from there. Bupo. Monsieur, there is no need. Enough of your phony pleasantries. Let's see what the real police have to say. The first thing they would notice is the politician aiming his revolver at an officer while they are conducting official police business. I'm sure they would agree I have every right to protect myself from a foreign intruder. If you were to lower the gun, perhaps we could discuss the situation we find ourselves in. You may have authority in your own country, but not here. Now, explain yourself. Tendré que escoger mis palabras con cuidado. Vale. ¿Cuál es su plan? Está retenido a punta de pistola a un agente de la ley. ¿Qué visita su país? En su oficina. Lo animo a que llame a las autoridades. Quizá les interese echar un vistazo por aquí. Estoy seguro de que a los periódicos les encantará oír la historia de un político que fingió un ataque al corazón solo para estafar a la aseguradora. You don't know what you're talking about. Sí, eso es cierto. ¿Por qué estoy aquí? Sus fechorías no tienen víctimas. Aún está a tiempo de ponerlas fin. Pero si no baja el arma, no podrá escapar de lo que viene a continuación. Enough! I need a second to think about all this. How has it all come to this? No, it's not my fault. It's... It is not too late. Your intentions were good. Scotland Yard will look sympathetically at... If you had just left that fool Hardwick to it, we wouldn't be here, and I wouldn't have to do this. I have done nothing but remain honorable to my oath to uphold the law. It is Monsieur's choices and actions that have brought us to this point. And he must accept responsibility for what is to come. What? Poirot, are you all right? Esa Hastings. All the better for seeing you, Hastings. I was worried I was going to miss him. Your timing and accuracy could not have been more perfect. What do we do now? We take our leave. And what about him? Will he be okay? He shall be fine. Although I am not envious of the sore head he will awake to. El chichón con el que se There is despertará. much to tell. Behind the bookshelf. But I never. Monsieur Dryden, how are you? Detective... Poirot. Poirot. Yes, of course. What can I do for you? ¿Trabaja hoy Mademoiselle Farquhar? She is, but not here, I'm afraid. Do you know where she is? She said something about heading back to the museum.
¿Nos permitiría usted acceder al cuarto oscuro? For what, exactly? Forgive me. I recently inherited a number of belongings from a deceased relative, including an undeveloped spool of film. I'd like to help, but there isn't anyone here that could develop them for you. I am more than capable, and I'll leave it tidier than when we arrived. In that case, knock yourselves out. I've got a meeting to run to anyway. I shouldn't be longer than half an hour or so. Pardon. Where has this confident and daring version of Monsieur Hastings been hidden? We all have a hidden side. It's just our own choice of when to show it. Vale. So, our first step is... Don't tell me there is something the great Detective Poirot doesn't know. I must concede that photography is something I have little experience in. Lucky I'm here then. We need to start with a tray filled with developing fluid. De fluido Next, revelado. pour the fixer fluid into another tray and then add the photographic paper. I have a newfound respect for those that make such activities look so simple. Let's just wait until we see the results. It shouldn't take long. Aprovecharé mi tiempo para ver qué verdades puede ocultar esta habitación. Vale. Pues empezamos por la ventana. Ajá. La ventana está sellada con pintura. Vale. La radio. La música puede hacer que hasta las tareas más laboriosas resulten más llevaderas. ¿Cierto? Cierto. Vale. Papel fotográfico. Vale, para su uso específico es el revelado en el revelado de fotografías. Objeto añadido al inventario. Vale, ¿por qué no me deja coger? Vale, esto aquí. Creo que esto se usa para producir reproducciones fotográficas. Creo que esto se usa... Vale, por lo mismo, ¿no? Vale, vamos a ver. Revelado fotográfico. Esencial para el revelado de fotografías. Vale. Interruptor de la luz. Al revelar fotos hay que mantener las luces apagadas para no dañarlas. Vale, sombrero. Mademoiselle Farquaad tiene un sombrero que parece casi idéntico al que Mademoiselle Smith llevaba en la gala. Sabía que ya había visto este tipo de sombrero en alguna parte. Bandejas. Una bandeja para el líquido que se usa en el proceso de revelado. Armario bajo el lavado. Vale. Sin etiqueta, es exasperante. Nunca entenderé cómo la gente puede trabajar de un modo tan amable. ¿Cómo vas a ver Poirot lo que hay dentro si no cuenta con la información adecuada? Vale, botellas sin etiquetas. Vale, tenía respuesta ante mis narices. Vale. Revelador de fotográfico. Papel. Revelador. Y botella sin etiqueta. Vale. Hastings. Have you found it yet? Las botellas sin You want etiqueta. the photographic fixer. Vale, necesita el fijador fotográfico. And how would one know it from another? It smells like ammonia. Handy, I suppose, when you can't see much in here. Almendras amargas. Es reconocible el reconocible aroma del cianuro potásico. Amoníaco, tal como dijo Monsieur Hastings. Mademoiselle Farquaad tenía acceso al mismo veneno que hizo con Mademoiselle Smith. Poirot no cree en las coincidencias. Debemos hablar de Mademoiselle Already been over Farquaad. this. I have no intentions of... She didn't steal the painting, though. We know that. Her guilt in Mademoiselle Smythe's murder. Seguramente no sabe el sombrero. Vale. Y la radio tampoco. Es lo que nos queda. Vale. Merci. Sale. Vale, ahora tenemos que hacer algo. No sé cómo. Vale, creo que esto se usa para producir reproducciones fotográficas. No sé. Creo que esto se usa para producir... ¿Qué sentido tendría eso? Pues también. A ver, ¿cómo va esto? Esto es la bandeja, a ver.
A ver. En el proceso de revelado, ¿qué sentido tendría eso? Vale. Entonces. Cianuro potásico, revelador. Quizá haga falta la botella de fluido del revelado. Voilà. Vale. El revelado ahí. Perfecto. ¿Qué más? Aquí tiene que haber algo. Cianuro, papel, ¿no? Creo que esto se usa para producir... Quizá haga falta el papel fotográfico. Doy un paso más hacia la verdad. Vale, ¿y ahora qué? ¿De ahora qué? Espérate, a ver, habrá que usar más cosas. Ahí no puedo usar nada más, pero aquí sí. Fijador. Quizá haga falta el fijador fotográfico. El pensamiento lógico siempre prevalecerá. Okay, I think that's vale. everything. Creo que eso es todo. Oh. Ah, Is there a problem? There shouldn't be, but there must be light coming in from somewhere. Is that not the point of a dark room? That it will allow no light in to damage the photographs? We need to find where the light's coming in from and damaging the prints. You continue your work, and I shall find the curious light source. ¿y dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿What? ¿En serio? A ver. Oh, Para poder ver lo que me rodea debo iluminar el cuarto. ¿Eh? Vale. Vale. Es de aquí, tío. La ventana únicamente parece estar sellada con pintura, pero la han abierto recientemente. Aquí hay un hueco. La ventana lleva a un callejón trasero. Un fiable pañuelo, perfecto para cubrir a alguien, para cubrir cualquier intrusión de la luz. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que seguimos igual? Es que no me deja hacer nada. En la bandeja nada. No sé, de un papel o algo, a ver. Monsieur Hastings, may we... I'm in the middle. I'm afraid not. Me temo que no. No, esto es lo mismo. Ah, mira, sí. Esto. Mr. Poirot, you are a genius. Vale, el señor Dritten dijo que no oyó que pasase nada. Pues por la radio. Mr. Poirot, you are a genius. Vale, ¿no habría visto a la señorita Culsham, a la señorita Farquhar entrar en el piso? Sombrero. That would never have even occurred to me. Es lo que quedaba, ¿no? Look, this photograph is just about finished. Vale. Is that? It appears so. And what has she got in her hand? That can't be the same cigarette case. The cigarette case that was taken from Mademoiselle Farquhar's luggage on our voyage here. It appears Mademoiselle Farquhar had a much closer relationship with Mademoiselle Court Smythe. I would say they... Cousins. Oui, monsieur. Hastings, I must thank you. For what? Allowing myself to be enticed by Miss Farquhar's feminine nature. For saving me from whatever Monsieur Aylesworth and his revolver had planned. If it wasn't for me licking my wounds, you wouldn't have been there alone in the first place. And if you were, and not at the Court Smythe estate, we would never have made such revelations.
You are one of the most honest and authentic fellows I have met. You cannot allow a misguided moment of red-blooded male instinct to taint that. You have never let yourself fall to the wicked ways of the fairer sex. No. And that is a day I cannot even fathom. Eso te confunde. Vale, familia, vamos a ir dejando por aquí el penúltimo capítulo, capítulo 8, gente. Ya vemos que Farquaad es la culpable. Solo hay que desenmascararla y yo creo que la vamos a ver en el capítulo 9. No creo que sea muy largo el capítulo 9, así que nada, familia. Lo dicho, que el juego ya se va acabando, va llegando a su fin. Tengo preparadito otro juego también tipo investigación. Yo creo que os gustará. Y nada, de la época victoriana, así que yo creo que os molará. Y nada, lo dicho, gente, como digo siempre, si os ha gustado darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada. Es tan solo un clic y apoyáis a un servidor como yo y familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.